ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାପରେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି ମୋର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଛି ବି ଜାଣିବି ନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ହାଉସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡେଲିରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ କାମ ସାରିକି ଏଗେନ୍ 4-5 ଦିନ ପରେ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ମୋର ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି କାମ ସାରିକି ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ମାଡ୍ରାସ ଆସିଲି। ୟା ଭିତରେ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମୁଁ ଏଇ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ପେନ୍ କିଲର ଖାଇକି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇ କମିଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୋର ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା। ଦେନ୍ ମୋତେ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଇଲି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 2.9 ଏବଂ ବିପି ବହୁତ ହାଇ ଥିଲା, ସୁଗର ନଥିଲା, ବିପି ଏକଦମ ହାଇ ଥିଲା, ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 280/170 80 ଏମିତି ବିପି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି 2-3 ବର୍ଷ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ମୋର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତେଣୁ ମୋତେ ସେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହେଲାନି। I went for dialysis. I was treated under Dr. Nishit Mahanti. He is a very good nephrologist. तापर मोर डायलिसिस पर मु गोटे पिलाକୁ ताको पिलादिनु साना भाई भलिया ताको पाठ पढ़ी ताको मनीष करी सी मत तारी किडनी ही मैच कला। मो परिवार रे आउ समस्ते डायबिटिक थे बोली दे पारे। तापर 2011 मसीह मोर ट्रांसप्लांटेशन होता सक्सेसफुली। बर्तमान 12 वर्ष हो गला। मो गोटे जिनस सब ये करुच्ची जे जदि आपण अन्य बंचे ताहले आपण भगवान आपन को बंचेक रखिए। एवं मु बाहर खाइबाटा जम्मा खाए ना, मु जितेबाला भी जाए मोर घर खाइबा नहीं जाए। एवं अति जदि बाहर को जीवा पड़ला तो होटेल मोर इंस्ट्रक्शन वार्मर भितर से गरम करी इंस्ट्रक्शन देदेले जे आई एम ए किडनी ट्रांसप्लांट पेसेंट से दिखती। खाइबा पीवाटा मुख्य आ मेडिसिन या मेंटेन कले ट्रांसप्लांट किडनी आप बहुत दिन बंची पारे और कौन असुविधा हेनी। आई एम लिडिंग ए वेरी हेल्दी नॉर्मल लाइफ। मु सबकि करुँची। आपण तो अनेक डाक्तर को देखिए निश्चित कथा आप कहते जे कौन कारण आपणकर कहुए किसी बदअभ्यास थिले बा पॉइजनिंग हेले बा स्नेक बाइट हेले बा मेडिसिनल ये अनेक कारण होता है बोली डाक्तर माने मत होता। आपण कौन जानी आपणकर माने अनुभवी हिसाब रे माने कारण कौन माने? मोर एक्चुअली 2टा रीजन है। मोर एक्चुअली हाई बीपी था, मुझे जानी आई नेवर टेस्टेड। कारण मुझे मोर देह खराब हुए ना कि मो हॉस्पिटल जाए ना। जदिओ हॉस्पिटल जाए अन्य मानक नहीं सेवा करने किंतु मो निजर के मु चेक कर नथिली। सेटा नंबर 1 पॉइंट। एवं मत जो ज्वर होता दैट वाज मलेरिया, सीवियर मलेरिया होता जोटा पछरे डिटेक्ट कराला। तो 2टा जिनस मिसिकी मोर किडनीटा को मेन है हाई ब्लड प्रेशर आ जदिओ मोर सुगर नथिला। डायबिटीज होची किडनी खराब करिवार मुख्य जिनस जोटा कि किडनीटा को खराब कर दिए। आ किडनी 80-90% खराब नहला पर्यंत आप जानी पारिबेनी जे किडनी खराब होइछि। अच्छा, आपन डायलिसिस केते दिन ले? मो डायलिसिस वर्षे करछि। वर्षे ले तापर ट्रांसप्लांट कले ट्रांसप्लांट हला। अच्छा, वर्तमान कोन सतर्कता आपन अवलंबन करछुंती? वर्तमान जो किडनी रो मेडिसिन ताको रेगुलरली खाइया पड़िबो। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ए सिंगल डोज आल्सो। आउ खाइबे बाहर खाइबा पीवा पूरा कंट्रोल। वर्तमान मेडिसिनल खर्च केते केते पड़ुछि आपन मासको पाखापाखि 12,000 10,000 12,000 किंतु जेनेटिक रु किनले माने जोटा हमर गवर्नमेंट रो हिची सेंट्रल गवर्नमेंट रो सेथुर आपन को कम खर्च आसी। ईश्वर मनुष्य शरीर रे 2टा किडनी दैचंती, आपन पाखरे वर्तमान गोटिए किडनी अछि। एथिरे कोन आपन अभाव अनुभव करचंती बा दुर्बलता अनुभव करचंती कि? भगवान एमिति मनुष्य शरीर को सृष्टि करचंती जे गोटिए किडनी रे मनीष आराम से तार साधारण जीवन यापन कर किसी असुविधा हेनी। एमती बहुत लोग भी अच्छा जहाँकर जन्मरू गोटे किडनी, तेणु गोटे किडनी रे किसी असुविधा ना। भगवान स्टैंड बाय किडनी देइछंती, तथापि एटा मोर भूल कारण मोर रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करिनी एवं जितेबाला कम प्रेसर रे राति राति अनिद्रा ही कम करी चारिड़े बुली खाइबा पे ठीक करनी
ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଲିକର ଟଚ୍ କରିନି କି ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିରୋପଣ କରିକି କରିବାର ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଡୋନେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଡାଭେରିକ୍ ବା ମରଣାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଯେଉଁଟା ହୁଏ। ତ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ କି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ମିଳିଲେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ପାଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ, ସେଥିରେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଣିଷର ଦାନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ସିନା ପାଇଗଲେ ଲାଇଫ୍ ଡୋନେସନ୍, କାଡାଭେରିକ୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଳେଇ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ମଣିଷର ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନା, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ରହିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିବେ, ସେ ଜିନିଷ ରହିଯିବ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ମୋର ଇଭେନ୍ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଡ଼ନୀ ବି କାମରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମୋ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇକିରି ଯେ କାଟିଦେଲେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ବରଂ ଆତ୍ମା ବହୁତ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ହିଁ ମହତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।